Matuyo ka na batch 5. Tama ba? Oo. Batch 5. Stagnant. Yung batch 6, wala pa. Stagnant. Diba? O, pa. Ayan si Madam UK. Ay, dapat masipag ka. Kasi pag masipag ka, oh, madami ka. Yung iba bigay. Like this. Manwilil. Oh. Ayun, isa. Spotted, bigay. Ayun yung violet, bigay. Ni Rebecca. Pero bati na kami ni Rebecca, ha. Saan pa? Ito, mamaya, bibigyan ko to ng special features. Bigay ito ni Kulot. Oo, tanga. Te, imagine. 2002 pa yan. 2001 pa niyang bag ata yan. 2002 niya binigay. Oh. Yung iba na tuyo na yan. Parang 4-5. Sa batch 5. Na pinagkaabalahan pa. Good morning.